Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Honor 400 na realnom testu. Pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ne bilo vam teško, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video da ovaj kanal ostane nezavisan kao što je do sad bio. Ako niste gledali otpakivanje u ovoj kutiji, nažalost, nema ni punjača, nema ni silikonske maskice, ali moramo da se navikujemo na te gluposti. Evo pogledajte telefon, plastikanac klasični, ali ova plastika i nije baš neka krš, onako može se reći, možda prođe plastični frame, sa strane imate ove tastere za paljenje, gašenje, pojačavanje, smenjivanje koji ne landaraju, skroz su ok. Dole imamo fiokicu za dve nano SIM kartice, ovaj telefon podržava i eSIM karticu, piše do dve eSIM kartice, ja nisam probao više od jedne. Imamo stereo zvuk, imamo USB Type-C, gore imamo infracrveni senzor, nazad imamo kamera blok sa dve kamere, debljina 7,3 mm što nije i loše, 184 grama je ovaj telefon težak, 6,55 inča je ekran, AMOLED 110 Hz osvežavanja, 19,5:9 je odnos stranica, 1264 x 2736 piksela, rezolucija 460 ppi otprilike, 5000 nita u piku, pogledajte kako se lepo vidi na suncu, ja nemam nikakvu zamerku, 3840 kažu PVM, zaštita je neka MOX level 4, šta god to bilo po meni, pošto nema nikakve poznate zaštite, zaštita je jedino ova fabrička folija koja je zalepljena na ovom ekranu, što pozdravljam, to je skroz super. Podržava IP65 certifikat, to je ono prskanje vodom i na prašinu, znači ne može da se kupate sa ovim telefonom. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display gdje možete da stavljate ono šta se vama sviđa. Ajmo da pogledamo kako radi čitač otiska prsta, koji je optički čitač otiska prsta i nalazi se ovdje. Evo pogledajte, znači ako brzo to odradimo, morate malo da pritisnete, da zadržite malo prst, tako da nema nikakvih problema. Evo da vam pokažem kako radi Face Unlock. Evo pogledajte, iako sam sakriven iza telefona, nije najbrži, ali može se reći ja sam zadovoljan sa ovom biometrijom, skroz je ok. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15, najavljuju 6 godina Android nadogradnje, što je odlična vest. Pokreće ga njegov Magic OS Android Skin, u njemu je Snapdragon 7 generacija 3, ovaj konkretno model ima 12 GB rama i 256 GB UFS 3.1 memorije. Pogledajte u nastavku kako se pokazao na sintetičkim testovima, pa ćemo da nastavimo. Evo radimo 20. krug ovog zahtevnog ekstremnog stresnog testa kao na svim telefonima, sintetika, ko voli ove brojke, da vidimo temperature. Evo kao što vidite, ne prelazi 45 sa prednje strane. Navikli ste na ovom kanalu zverski hardware, furu na procesore, ovdje toga nema. Kada ga držite u ruci, samo je mlak, znači nema nikakve vriline, možete lepo da se igrate opušteno sa ovim procesorom. Ajmo da pogledamo rezultate. Evo pogledajte, stabilnost 99,5, brojke i nisu loše s obzirom na ovaj procesor, tako da to je skroz ok. Sad ćemo da pogledamo drugi rezultat. Evo ga rezultat Antutu testa, kao što vidite 6 stepeni temperatura gore, 3% baterija dole, što je skroz u redu. Evo da vam pokažem memoriju koju ima, znači ima UFS 3.1 memoriju. Evo pogledajte rezultate Geekbencha 6, skroman je procesor, ali to je skroz ok za ono ko se naloži na ove brojke. Ovaj telefon ima stereo zvuk, evo pogledajte ovu autorotaciju koja lepo radi i na ovom telefonu. Ajmo da pustimo nešto da čujemo njegove zvučike. Evo sada ćemo da pojačamo do daske. Dole ima pravi zvučnik i gore ima pravi zvučnik. Pojačamo do daske. Po meni zvuk je odličan na ovom telefonu i jasno i glasno se čuje, što je meni i najbitnije.
Kao što sam rekao, ovaj telefon ima infracrveni senzor za upravljanje klimama, televizorima i tako dalje. Bluetooth mu je 5.4, USB Type-C 2.0, nažalost OTG podrška, to guraju mnogi Kinezi dan danas, ja ne znam zašto. Ovaj telefon nema pravi proximity senzor, oni kažu ima neki ultrasonični proximity. Ja u testu nisam stvarno imao problema sa proximity senzorom, što ne znači u realnom korištenju ovog telefona da ljudi neće imati problema. Ja to ne mogu da garantujem nikome. Ima bateriju silikon karbon 5300 mAh, podržava 66W žično punjenje, tako da opušteno jedan dan izdrži meni, a manje zahtjevnim korisnicima 2 dana opušteno korištenja ovog telefona. Ja nisam uspio da potrošim bateriju ovog telefona za jedan dan. Tako da mogu da kažem da je baterija super. Ovaj Magic OS je postao sve bolji i bolji, tako da bez problema ja mogu da ga koristim i skroz mi je postao gotivan. Sa desne strane spuštamo kontrolni centar, ali ovdje na prazno kad swipujemo možemo pročitamo i notifikacije, možemo se vratimo na kontrolni centar ili direktno sa leve strane s pola ekrana odmah čitamo notifikacije, prelazimo ovdje na kontrolni centar što je skroz ok, dupli tapovi za paljenje i gašenje ekrana rade što je meni skroz ok. Sa desne strane povučemo, ovako zadržimo, pojavi se pametni sidebar, velike i male foldere, to jest možete da podešavate kako to vama odgovara, to je na Magic OS-u postalo skroz ok. Sa leve strane imate ove vesti. Podržava duple aplikacije. Nemam nikakvu zamjerku stvarno što se tiče rada na ovom telefonu, sve leti, radi. Sad kako će to da radi nekom koga kupi kao primarni telefon poslije mjesec, 2, 3 dana ili 6 mjeseci, ja to stvarno ne znam. Kod mene na testu zaista nije bilo nikakvih problema u radu, realno. Nisam htio da brišem namjerno ove bloatware aplikacije, čisto da vam pokažem, i nema ih puno, znači ima par igrica i ima Facebook, LinkedIn, Booking. Ova aplikacija koja je ludilo mozga, znači ovo je neka Reels aplikacija koja je ludilo mozga, gledate neke glupave serije. Nisam ukapirao poentu ove aplikacije, znači to su isječci iz nekih serija ili ne znam ja, neke budalaštine neviđene za mene. Ali dobro, možda će to nekom da se svidi. Te bloatware aplikacije vrlo lako možete da uklonite, znači uđete gdje su aplikacije, zadržite prstom na aplikaciju i imate opciju uninstall i to obrišete u 2 klika, tako da nije nikakav problem ukloniti to. Magic OS ima i ovaj Circle to Search, međutim uz pomoć toga ne možemo da ubacimo eSIM karticu, što ne znam, nije mi jasno zašto je to tako, ali tako je, moram to da napomenem. Ovdje na power tasteru pokrećemo Google Gemini, što je skroz ok, to je danas standard postao. Kad odemo u galeriju, da vam pokažem čisto te opcije, imate ovdje Create sa desne strane, tu možete da se igrate, da kreirate razni video, da pravite ove template, da nemam pojma sad to, nećemo gubimo vreme, ja sam to probao, to može da se radi, znači instant neki movie da napravite tako neke gluposti, video kreaciju, tako da vam ne trebaju aplikacije sa treće strane, već to imate već u samom uređaju. Evo da vam pokažem ono brisanje objekata, tu smo ja i moj prijatelj i sada AI kako to radi. Znam da bi neki voljeli da im pokažem neke druge stvari, ali jednostavno ne želim da gubim vreme jer ja to u realnom radu nikad ne koristim. Što se tiče te, hoćemo da obrišemo na primjer nešto, evo kliknemo ovdje i sad, evo, hoću da obrišem ovog mog prijatelja. Da vidim šta će da uradi ovaj Honorov AI, pogledajte. Odlično je to odradio, doduše, evo ovdje malo je tamno na moje majici, evo da vidimo šta će sad uradi. Tako da, sad će mene da obriši. Ali dobro, uz malo vežbe to radi super, mogu da kažem kao kod Samsunga. AI za brisanje tih objekata ljudi i nekih delova na fotografijama je za mene skroz ok na ovom telefonu. Ajmo sad da pređemo na te famozne kamere, ja znam da se svi danas slože na to. Glavna kamera 200 megapiksela sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 fps-a, 12 megapiksela ultra široka kamera, selfie kamera, kao što vidite i nije mnogo velika rupa, nije ni mala, je 50 megapiksela koja isto snima video u 4K u 30 fps-a, podržava elektronsku stabilizaciju. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere.
Znači ono klasika, kao na svakom Honoru, ima sve što vam treba. U nastavku pogledajte kako je telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu. Snima Honor 400, 4K, 30 FPS-a, dan lepi uslovi. Ajmo malo ultra široka kamera, pa 2 puta zoom. Ajmo da zoomiramo, da vidimo koliko može, 10 puta zoom. Ovdje je malo zakucalo, pa ponovno glavna kamera. Evo da vidite, sunce direktno snimam. Pa sad malo ja, 4K 30 FPS-a isto. Ovo volim, prebacivanje sa senzora na senzor, kao na Samsungu. Teški uslovi, evo sunce iza mene, ajde se okrenemo. Evo da vidite, nema laži, nema prevare. Video snima Honor 400, 4K 30 FPS-a, kao što vidite, noć, teški uslovi. Ajmo da vidimo kakav je ovdje kod mene u ovim užasnim uslovima. Sa žutim svetiljkama. Evo pogledajte, pravo noć. A malo zoomiramo, 2 puta zoom. Koliko može, 10 puta. Pa ponovno glavna kamera. A malo da poštamo. Evo pogledajte, svetiljke. Pogledajte, lens flare. Malo ultra široka kamera. Pa ponovno glavna kamera. 2 puta zoom. Znači da stanem. 10 puta zoom. Pa ne dole loše. Ponovno glavna kamera. Sad ću da prebacim na sebe. Evo, sad malo ja. Isto 4K 30 FPS-a. Ovo obožavam prebacivanje sa senzora na senzor. Evo, pogledajte. Nema laži, nema prevare. Pogledajte. Kako se okrećem. Bude malo crvenkasta. Evo, pogledajte sad. Crveno. Možda zbog ovih svetiljki. Jednostavno. Nema laži, nema prevare. Tako je kako jeste. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, ja nemam tu šta previše da dodam i da oduzmem. Neko vešti fotografičenju napravit će sigurno bolje rezultate od mene. Što se tiče video snimanja noći u teškim uslovima, selfie kamera često zacrveni cijel kadar, ali dobro, to je možda tako na ovom telefonu. I što se tiče onog zoomiranja u dnevnim uslovima, vidjeli ste u jednom trenutku kad sam zoomirao da je secnulo, ali ja ne vjerujem da je to do kamere, to je jednostavno do slabijeg procesora na ovom telefonu. Tako da kamere su skroz ok na ovom telefonu, ja možda mislim da su ovo kamere bolje nego na A56. Dobre strane ovog telefona, to je taj ekran jako vidljiv na suncu, fantastičan sa tim malim bezelima, kao na pravim flagship telefonima. Ja stvarno nemam šta da zamerim
ekranu ovog telefona, a on je, da se nalažemo, i najbitniji na samim uređajima. Baterija, fantastična baterija uz 66W punjenje, ne mogu da dam zamjerku ovom telefonu, ekran i baterija top, kamere solidne, podrška 6 godina, najavljuju Android nadogradnje, šta ćete bolje od toga, cena na oglasima ide dole, AI odlično radi na ovom telefonu. E sad, loše strane ovog telefona, to je ta izrada, to je meni katastrofa, znači plastikanac 0 bodova, što se mene lično tiče, mnogo mi je bolja varijanta što se tiče izrade A56. To je ta oprema, tuga živa, a šta da radimo, zvanična cena je nenormalno skupa u tim zvaničnim radnjama, tako da eto, to je loš trip. Za 300 i ispod, ako nađete ovaj telefon, to je top kupovina po meni, možda i Best Buy. Na crtu mu može samo A56, sad šta ko više voli, preferira, ja bi zbog izrade dao prednost telefonu A56, a ako vam nije bitna ta izrada, dao bi prednost ovom Honoru 400, pogotovo što je novi model, stvarno ima bateriju odličnu, brzo punjenje, ekran fantastičan, ovako, lepota i oku posmatrača, meni se ovaj telefon baš svideo, skroz je ok, lepo leži u ruci, realno u klasi A56 i Honor 400 su sjajni modeli, da se ne lažemo, većini korisnika, realno šta će bolji uređaj od Honora 400 ili A56. Da ne dužimo više, ako ti se svidjela recenzija, lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, zaprati me ako već nisi, vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji ili u nedelju u live-u. Puno pozdrava od Sarpija, ljubi brate.